दुनिया के तीन बड़े मज़ाहिब यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम एक ही जड़ से निकले, एक ही पैगाम के वारिस हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ इनके अकायद, इबादत के तरीके और नज़रियात बदलते गए। आखिर क्या है इन तीनों में मुश्तरक और कहाँ कहाँ फ़र्क पैदा हुआ? आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक तकाबुली जायज़ा तीन इब्राहीमी मज़ाहिब का। यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम तीन इब्राहीमी मज़ाहिब हैं जिनमें कुछ मुमासिलतें और इख्तलाफात हैं। यहूदियत, जिसकी इब्तदा 2000 क़ब्ल मसीह में हुई, सबसे कदीम है। उसके बाद 26 एडी में ईसाईयत और 610 एडी में इस्लाम आया। ये तीनों इब्राहीमी मज़ाहिब एक मुश्तरका तारीख़ी और रूहानी बुनियाद रखते हैं। हर एक को वक्त के साथ साथ अलग अलग अकायद, तरीक़ों और रिवायात में शाखें मिलती हैं। यहूदियत में जिस देवता की परस्तिश की जाती है वो अल-वहीम है, एक वाहिद, तमाम ताकतवर और मावराई हस्ती। ईसाईयत में यसू इबादत की मरकज़ी शख्सियत है, खुदा का बेटा और इंसानियत का निजात दहिंदा माना जाता है। इस्लाम में अल्लाह वाहिद और वाहिद खुदा है, जिसका पैगाम नबी मोहम्मद पर नाजिल हुआ था। हर मज़हब की अहम शख्सियात जिनकी इबादत नहीं की जाती है, उनमें यहूदियत में मूसा भी शामिल है, जिसने बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और खुदा की तरफ से 10 अहकाम हासिल किए। ईसाईयत में सेंट पाल, जो नए अहदनामे में एक बड़ा हिस्सादार था और रूमी सल्तनत में ईसाईयत को फैलाता था। और इस्लाम में मोहम्मद, आखिरी नबी, जिसने कुरान के ज़रिए इंसानियत तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। इन मज़ाहिब की मुक़द्दस किताबें यहूदियत के लिए तनख़ हैं, मुक़द्दस इब्रानी मतून का मजमुआ, ईसाईयत के लिए बाइबल, पुराने और नए अहदनामों पर मुश्तमिल, और इस्लाम के लिए कुरान, मोहम्मद पर अल्लाह के कलाम का बराह रास्त वही माना जाता है। हर मज़हब की इबादत की एक मखसूस जगह है। यहूदियों के लिए इबादत गाह, ईसाइयों के लिए कलीसा और मुसलमानों के लिए मस्जिद। हर इबादतगाह में फ़न तामीर, रसूमात और ख़िदमात मज़हबी रिवायत और सक़ाफ़ती तनाज़ुर के मुताबिक मुख्तलिफ़ होती हैं। इन मज़ाहिब में नमाजी रहनुमाओं के भी अलग अलग अलक़ाब और किरदार हैं। यहूदियत में एक रब्बी, जो रूहानी रहनुमा और उस्ताद के तौर पर काम करता है। ईसाईयत में एक पादरी, जो चर्च की क़यादत करता है, जो इबादत में जमात की रहनुमाई करता है और रूहानी मशवरे देता है। और इस्लाम में एक इमाम, जो नमाज में मुस्लिम कम्युनिटी की इमामत करता है और मजहबी रहनुमाई करता है। नमाज की रसूमात तीनों मज़ाहिब में मुख्तलिफ हैं। यहूदियत में उमीदा मरकज़ी नमाज है, खड़े होकर और दुआओं पर मुश्तमिल है। ईसाईयत की इबादत एक मुनज़्ज़म अवामी इबादत की खिदमत है, जिसमें दुआएं, पढ़ने और रसूमात हैं जो फ़िरके के मुताबिक मुख्तलिफ होती हैं। नमाज वाजिब। इस्लामी नमाज दिन में 5 बार अदा की जाती है और उसमें जिस्मानी अमाल और कुरान की तिलावत भी शामिल है। मोमिनीन के दरमियान सलाम, अमन और खैर सिगाली का पैगाम देता है। यहूदियत में शालोम, अमन की ख्वाहिश का इजहार करता है। ईसाईयत में आपके साथ अमन एक नेमत है। और इस्लाम में अस्सलामु अलैकुम का मतलब है आप पर सलामती हो। यहूदियत के 14.8 मिलियन पैरोकारों के साथ, ईसाईयत के 2.4 बिलियन पैरोकारों के साथ और दुनिया भर में इस्लाम के 1.9 बिलियन पैरोकार हैं। इन मज़ाहिब का आलमी आबादी पर ख़ासा असर है। इसराइल में यहूदियों की सबसे ज़्यादा आबादी है, अमरीका में सबसे ज़्यादा मसीही आबादी है और इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। हर मज़हब के अपने मुक़द्दस ज़ियारत गाहें हैं। यहूदियों के लिए यरूशलेम में मग़रिबी दीवार, ईसाइयों के लिए यरूशलेम में चर्च ऑफ होली सेपल्चर और मुसलमानों के लिए मक्का में काबा। ये मकामात वफ़ादारों के लिए गहरी रूहानी अहमियत रखते हैं और सालाना लाखों आज़मीन को राग़िब करते हैं। हर मज़हब में अहम तातीलात में यहूदियत में यौम कपूर शामिल हैं, रोज़ा और तौबा का एक पुख्ता दिन। ईसाईयत में क्रिसमस, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जश्न मनाते हुए। और इस्लाम में ईद उल अज़हा, इब्राहीम की कुर्बानी की याद में। दूसरे दर्जे की तातीलात यहूदियत में हनूका है,
روشنیوں کا 8 روزہ تہوار، عیسائیت میں ایسٹر، یسوع کے جی اٹھنے کا جشن مناتے ہوئے، اور اسلام میں عید الفطر، رمضان کے اختتام کی علامت ہے۔ تینوں مذاہب کے درمیان بعد کی زندگی کا تصور مختلف ہے۔ یہودیت میں وعدہ شدہ سرزمین علم حبہ ہے، جسے اکثر بادنوں کے درمیان ایک پرامن جگہ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ عیسائیت میں وعدہ شدہ سرزمین جنت ہے، جسے اکثر آسمان کے اوپر ایک بادشاہی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اسلام میں وعدہ شدہ سرزمین جنت ہے، ایک خوبصورت باغ جو لذتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح سزا کے مقامات میں بھی فرق ہے۔ یہودیت میں جہنم کو اکثر ایک اداس اور خوفناک جگہ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ عیسائیت جہنم سے مراد آگ اور دائمی مصائب سے بھری ہوئی جگہ ہے۔ اسلام میں جہنم ایک تاریک جگہ ہے جس میں کوئی روشنی اور سیاہ رنگ کی آگ نہیں ہے۔ ہر مذہب میں برائی کا ایک منفرد مجسم ہے۔ یہودیت میں شیطان خدا کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے جو انسانوں کی آزمائش کا ذمہ دار ہے۔ عیسائیت میں شیطان کو عام طور پر ایک گرے ہوئے فرشتے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اسلام میں شیطان ایک باغی شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے جو خدا کی مرضی کے خلاف کام کرتا ہے۔ جھوٹے نبی یا دھوکے باز کا تصور تینوں مذاہب میں موجود ہے۔ یہودیت میں جھوٹا نبی مشیخ شکور ہے جو مسیحا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ عیسائیت میں دجال آخری وقت میں مسیح کی مخالفت کرنے والی برائی کی شکل ہے۔ اسلام میں دجال ایک برائی ہے جو انتشار کا باعث بنتی ہے اور بہت سے لوگوں کو حقیقی مسیحا عیسیٰ کے ہاتھوں شکست کھانے سے پہلے دھوکہ دیتی ہے۔ ہر مذہب مخصوص اعمال اور فضائل پر زور دیتا ہے۔ یہودیت میں سب سے بڑا عمل تکن اولم ہے، دنیا کی تعمیر یا مرمت کا فرض ہے تاکہ یہ ایک بہتر جگہ بن سکے۔ عیسائیت میں محبت اور ہمدردی سب سے اہم ہے، بشمول اپنے دشمنوں سے محبت کرنا۔ اسلام میں سب سے بڑا عمل جہاد ہے، خدا کے نام پر جد و جہد کرنا اور دوسروں کی مدد کے لیے اپنے ذاتی مفادات کو قربان کرنا۔ خلاف ورزیوں اور گناہوں کو بھی مختلف نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ یہودیت میں بدترین خلاف ورزی بت پرستی ہے، جس میں دوسرے دیوتاؤں کی عبادت کرنے کے لیے خدا کو دھوکہ دینا شامل ہے۔ عیسائیت 7 مہلک گناہوں کی نشاندہی کرتی ہے: پیٹو، ہوس، لالچ، غصہ، کاہلی، غرور اور حسد۔ اسلام میں بدترین خلاف ورزی شرک ہے، ایک سے زیادہ خدا کی عبادت۔ پوری تاریخ میں ان مذاہب کے تحت عظیم سلطنتیں قائم ہوتی رہی ہیں۔ سب سے بڑی یہودیدی ریاست اسرائیل کی سلطنت تھی، جو 1047 قبل مسیح سے 930 قبل مسیح تک موجود تھی۔ سب سے بڑی عیسائی سلطنت بازنطینی سلطنت تھی، جو 330 اے ڈی سے 1445 اے ڈی تک قائم رہی۔ سب سے بڑی اسلامی سلطنت عباسی خلافت تھی، جو 750 سے 1517 تک موجود رہی۔ ان روایات سے با اثر حکمران بھی نکلے ہیں۔ بادشاہ ڈیوڈ یہودیوں کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، بنیامن دی گریٹ عیسائیوں کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اور محمد دوم سب سے عظیم مسلمان بادشاہ تھے۔ قابل ذکر خواتین بھی ہر مذہب میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہودیت میں ابراہیم کی بیوی سارہ کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے۔ عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اسلام میں خدیجہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور مرشد ہیں، کا بہت احترام کیا جاتا ہے۔ خاص کھانے کا تعلق مذہبی رسومات اور رسومات سے ہے۔ یہودیت میں مرار اور کروسٹ پاس اوور کے دوران کھایا جاتا ہے۔ عیسائیت میں روٹی اور شراب یوکرسٹ کے دوران یسوع کے جسم اور خون کی علامت ہے۔ اسلام میں کھجور اور شہد عام طور پر رمضان میں افطاری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہودیت، عیسائیت اور اسلام 3 ابراہیمی مذاہب ہیں جو مشترکہ تاریخی اور روحانی بنیاد رکھتے ہیں۔ ان کی مماثلت کے باوجود ہر مذہب کے الگ الگ عقائد، طرز عمل اور رسم و رواج ہیں۔
ان مذاہب کی باریکیوں کو سمجھنے سے انسانی تاریخ اور ثقافت کی تشکیل میں ان کے کردار پر روشنی ڈالنے میں مدد ملتی ہے۔